যতন হামবাই দীপর কাহাম তিনি 1 তারিখ নভেম্বর 2021 দীপর জনাব যে তামানি বাকি তিনি প্রেসবিননি বুসকামা ফাইকা বনি উদ্দেশ্যমেন বন যে থাंनायनिया सारिग्य बा सन्जा जराब इउड आईपीएफ सेंट्रल कमिटीनि चेयरमैन श्री बलराम देवर्मा ते सेंट्रल कमिटीनि एजीएस केशियर आग्रह खालायो बरक जे 5-6 जन प्रेस मिट खालामनो तैयो आंगिसा सिनि पार्टी इउड आईपीएफ तिनि नर्थ अमरपुर डिविजन एंगल आंगिसा प्रेस मिट मा फाइका sini youth IPF North Amarpur Division Office Secretary sini barang-barang Durno Jairia sini member tongo Arun Deborma te sini Songkor ang youth IPF North Amarpur Division ni President Jogri Jomatia dia ninon sengkok serai-serai sawan ni mohai ne sesta makane jebo বলরাম দেবর্মা কফেসা শাখা যে 29টা ডিভিশন তংমানিও যতন কমিউনিকেশন যে বড় পাইতাম হই সামানি বনা আং কফিরাওয়ান বাঙাই প্রেস মিডিয়া মা খায়ু কারণ সিনি নর অমরপুর ডিভিশন ইউট আইপিএফ তিনি কোন ফানো বড় পাই সারাই জাগ্রে কোন ফানো বড় পাই কেন জাগ্রে ফিয়াবাও লগেও তঙ্গু সেন্ট্রাল কমিটি নিঙ্গই কেশিয়ার সিনি ডিভিশন আন্ডারনি তঙ্গু ফিয়াবা সিনি ডিভিশননি member obai ba jini division executive obai kono kofhaisa thani sala jakre omai khlai ni borok nang nang yami aprok pura joto 29 ta division bai communication tong hoi je boloram deborma samane ona ang kofirok nai je seng nai peka 2013 ni simi youth IPF ti asaika bon iya gulo borok ni leader ni kong na hoina tinisik jora khai butongu gram rally klaika লং মার্চ খালাইকা অন্যান্য বরণে যে সেন্ট্রাল কমিটি কক না হয়েছে জিনিস যারা খাই দম পেয়াবা বল লোক নি ক্রয় শেয়ার নি লোক ক্রয় অমহা অন্যান্য কক শাখা বন ইয়াগুলো বুঝো বাস্তব নুক তো আঙ্কি সমাজ আসনাই 13 বুট পার্টিসিপেট খাইজা সিনি 16 বুট খাইজা তাক থাंनाय 2021 বো খাইজা অমাহাই ক্লাইবি তিনি সাইথাঙ্গা আংসিয়ার গতিগ্লোক ইয়ামৈ শাখা যে গুবুন পার্টিফা সংসাই মানো হাগব অন্যান্য প্রমুখ খাইজা সিনি 16 বো খাইজা তাক থাंनाय 2021 বো খাইজা অমাহাই ক্লাইবি তিনি সাইথাঙ্গা আংসিয়ার গতিগ্লোক ইয়ামৈ শাখা যে গুবুন পার্টিফা সংসাই মানো হাগব অন্যান্য প্রমুখ খাইমান কিন্তু চিনি ডিভিশন ইউড আইপিএফ তিনি নর্থ अमरपुर নিঙ্গৈ जों बरबाय थांजागिया बा दैदुल जागिया जे बरं दागे तै जों थांमानि कोनो गरै सिनि डिभिशन वो जागिनि डिभिशन तंनाय काहामनो तंगो दिनै पेरेंट्स पार्टी आईपीएफ टी ए जत अर्गानाइजेशन आतिसा आईडब्ल्यूएफ टीटीएन जत बाय जों दाबै तंगो बियाबा सिनि डिभिशन आन्डार नि केशियार सिनि बरमना मोहन जमातिया बा 17 बन जमातिया बो तिनि जरा मियानि वो प्रेस मिल प्रेजेंट तंगो गांगै বর্তমান ওয়ানসক সামইয়া দেবাং কবনি মুসুমাকে নহয় जों ताबनि बास्तव कोनमते खलायु तिनिसो जरातै साव साया नक पाला कायु सो जरातै लाइमानि या बाहाय हाय नखंग ताल खावनि मुखा थाङै सिनि द फानिबो मुसावै अमाय खलायनि तांलंथों बा खलायनि मुखा थाङैबो जेमने से सिंबाय जाखाय ओ जराव नखंग ताल खायु कोन प्रॉफिट रै हानि बांगै बरंनो बां कयनाय नांखाके सालसा सालनि बिसिंगो वानसबो हाय बरंनो कक सामानि उद्र खलायु काम करन खलायु जे पार्टी आईपीएफ जे तित्रालेन दिमानो तै तमन हाय बरं मुभमेन्ट हाबायानो उठों आं कबजावो चिनि नर्थ अमरपुर डिविजन इउथ आईपीएफ नि तरफ থেকে এই যদি সিতামই টংকাকে অন্য নম্বর 100 টংকাকে সম্বর নিলবে একদম এক পয়সা ফানো বড় পাইছেন দাদা করে जों বড় পাই টংয়া তেই আং কবনাই 29 টা ডিভিশন নি যারা ইউথ আইপিএফ নি যিনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হায় কা যত এক্সিকিউটিভ ছনা কবজাवो তিনি প্রেস মিট মাধ্যমে তংওইনা বলরাম नि कगनो साजाया साजावि तंखाके दिनै निबिसिं गाखाना निबिसिं प्रेस मिट माध्यमे जों जतनो जिल्ला फ्लाइओभार निमथों बे बांसिन सावो जोंनि नर्थ अमरपुर डिविजन इउथ आईपीएफ नि
tabo jeratoi parents party IPF kita kalian di mana nutangu yang baru melawan dewa terus hamba.